कवि सूर्य बलदेव रथ जिते बड़े पूरी धाम पहुंचले पन्ना माने स्थान देले ना तेणुक रागी करी कवि सूर्य बलदेव रथ प्रभु को कही ठाकुर को कही हे प्रभु आपण गोटे काल सर्प सदृश आज वर्तमान देखी ठाकुर को कही हे महाप्रभु अच्छा आपण गोटे काल सर्प सदृश सर्प मानकर जमीका कान न था नेत्र द्वारा सुनंदी नेत्र द्वारा देखंदी महाप्रभु हां आपनंदर जति कान नहीं आले नेत्र द्वारा सुनंदो बा नेत्र द्वारा देखंदु आज जो भगवान जो श्री कृष्ण चंद्र गोलक बिहारी आपण जति तांकर सखा दीति कृष्ण सेउचनी कृष्ण आपण जति दीति कृष्ण हे महाप्रभु सर्वरी निशानि सिद्धि रात्रि त्रिजामा खनदाक्ष बहा विभावरितम श्रीनगर जनि जामिनी तमी बंदे रात्र एही रात्र समय रे आपनंगर एही नाटक मंदिर को मते डाकिबर उद्देश्य कोन हे महाप्रभु ए निचार्ज कले की ए अछि रे ए नाटक मंदिर रे मोर बसी रे निचार्ज कले की ए आसी रे ए नाटक मंदिर रे मोर बसी रे इंद्र चंद्र वरुण कुबेर नैऋत्यतम जहां मंदिर रे सूर्यनर प्रवेश करिवार सक्षम नुह सक्षम नहीं मोर मंदिर केस बसी मोर दर्शन मुद्री बारंबार हां अति चंचल बुझी आसो एता तो कला गिला सुनी सुनी तुम वचन हे आशा जला गिला सुनी आपण ये मोर
ଦଶ ନାମ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କଣ କର୍ମ କରି ଆପଣ କୋଉ ନାମଟାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶ ନାମ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦଶଟି ନାମ ଗଣିତ କରିବି ঠিক ଆମ ପାଇଛି 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 ଏକ ମେଡିକାଲରେ ପାଇଛୁ এ ନା ବିଲା ବିଲା ପାଇଛୁ ପାଇଛୁ ନା ପୋକଟା କରୁଛୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କଣ କର୍ମ କରି ଆପଣ କୋଉ ନାମଟାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶ ନାମ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦଶଟି ନାମ ଗଣିତ କରିବି ଆମ ପାଇଛି 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 କହିଲ ତ ପାଇଛୁ ମେଡିକାଲରେ ପାଇଛୁ କି দশ নাম କହିଲେ ଆଗ ଜାଣିବା କଥା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କଣ କର୍ମ କରି କୋଉ ନାମଟାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇଦେବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କିଏ ମରିକିରି କଥା କହୁଥିଲା କିଏ ମରିଯାଇଛି ମାତ୍ର କଥା କହୁଛି ମରିଗଲା ସେ ଆଉ ଥରେ କଥା କହିଲା ସେ ଲୋକଟା କିଏ আরে ছিল ধন ଅନିଥିରି ଧନ ধনুর্জয় নাম মতে দেলে ত্রিলোচন ଚାରି ଗୋଟି ନାମ ଲାଗା ଛଅ ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ দুত ଆଜ୍ଞା সতুর্গুণ তিরি রথ ফেরাই তো নাই ଫେରାଇ ତ ନାହିଁ এরকরে মনোরম অটই বিজয়ী ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ନାମ ଲାଗା ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ। পারাই দাবন্দি ପାରାଇ ଦେବେନି এরো সত্য সত্য মানো নামটি প্রসিদ্ধি ଏଣୁ ସଭ୍ୟ ସାଥୀ ମୋର ନାମଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଛଅ ଗୋଟି ନାମ ଲାଗା ଚାରି ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ সাগরে সেতু বন্ধ বন্দি ছিল দুত କରରେ ସ୍ୱରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୂତ পার্থব নাম দেলে অঞ্জনা কৌশিক ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସାଗରରେ ସ୍ୱରବନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଆଚ୍ଛା। ଡାବା ମରା କଥା ଯାକ ଡାବା ମରା କଥା ଯାକ କହିଲେ মোটা কমরে নাই ମୁଁ କହିଛି ମୋର ଘର ମୋର ଦ୍ୱାର ମୋର ଜମି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ମୋ ମାଇପା କିନ୍ତୁ ଏଯାକ ସବୁ ଡାବା ମରା କଥା କହିଲେ ହବ ତେଣୁ ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋହମୁଦ୍ଗରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଙ୍ଗୁରୁ ଧନଧର ଯୌବନଗର ବଂହର ତ୍ରିମିଷାଦଙ୍ଗାଳ ସର୍ବଂ ମାୟାମୟମିଦ ବିକ୍ରମ ହିତା ବ୍ରହ୍ମଂ ବଦ ପ୍ରବିଶେଷ ବିଦିତ୍ୱା ମାଙ୍ଗୁରୁ ଧନଧର ଯୌବନଗର ବଂ ଧନ ଜନ ଆଉ ଯୌବନ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଧନ ଆଜ୍ଞା ଧନଟା ସବୁବେଳେ ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବନି ଆପଣ ଆଜି କୋଟିପତି କାଲିର ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ ହେବେ ଠିକ। ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ ହେଇଥିବେ କାଲିକି କୋଟିପତି ହେଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧନ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୌବନ 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 ମାନେ ଚେହେରା ଏ ଚେହେରାଟା ମଧ୍ୟ ତମର ସବୁବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ରହିବନି ତୁ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି ଏ ବାପ ତୁ ଭାବୁଛୁ ତ ଗାଲା କହନ୍ତି ଫୁଲି ଫୁଲି ରହିବ রহিবার পাও ନାଇଁ ରେ ବାପ ତମେ ଆଉ ତମେ ଦି ଭଡାକୁ ଆଇଛ ହେ ତମେ ଭଡାକୁ ଆଇଛ ଆଉ ভড়াকো କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘର ରହିବ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ପଳବ ତମେ ଭଡାକୁ ଆଇଛ ତମେ ନାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଡାକୁ ଆଇଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଡା ବାଲା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଗଲା ତ କଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଭଡା ବାଲା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡିକିରି କୋଉ ଦିନ ପଳବା କିଏ କହିପାରିବନି ଅଭିନୟ ସରିଲେ ଆମେ ପଳେଇବା ଗୋଟେ କଥା। ଭଡା ଘର ବାଲା ଭଡା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ବୁଝିଲେ କି କୋଉ ସମୟରେ ଘରକୁ ତମେ ପଳବ କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ଗୋଟେ ହେଲା ଧନ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୌବନ ଯୌବନ। ଏ ଯୌବନ ମାନେ ଚେହେରାଟା ମଧ୍ୟ ତମର ଏ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ରହିବନି ବାଲ୍ୟ ହେଇଥିଲା হ্যাঁ ତାପରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଠିକ। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହବ ହଁ। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲ କୋଠି বাড়ি ঘরে ଜନ୍ମ ହେଲ ବାରି ଘରଟି ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲେ মঝি ঘরকু ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛ এবে মঝি ঘরে ମଝି ଘରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଜାଣିଛ 40-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାପରେ ପଳବ ତମକୁ 60-70 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ତାପରେ ତ ଦାଣ୍ଡ ଘରୁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରୁ ଇଆଡେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ବୋଲେ ଆଉ ମଝି ଘରକୁ ଯିଅନି ମଝି ଘରକୁ ଏବେ ତ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ମଝି ଘରକୁ ଏବେ ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ମଝି ଘରକୁ ଏତେ ରଙ୍ଗ ତମର ଚାଲିଛି କି ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ବିନା ଆପଣ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସ୍ୱରବନ୍ଧ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସୁଗନ୍ଧିକା ହରଣ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବେ
अर्जुन केवल सरबंध करथिले भगवान रामचंद्र बांधिथिले सेतुबंध जेतेबेले आपण सरबंध करथिले हे अर्जुन सरबंध उपरे हनुमान दिबा पई विचार करथिला कहिथिला आपणकू कहले हे अर्जुन हाँ आपण जो सरबंध करिछन्दी अच्छा बंधर आड़ी उपरे गले चलिबो त चलिबो 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 ठीक अछि टेम्पुरिया वाला काना को धीर गले होनी ए हनुमान उठी बोले से बंधर आड़ी उपरे विराट काया रूप धारण करी वर्तमान जेतेबेले गले एका बंध टळमळ हेबाकू लागिला आउ बंध भांगी जीव जना पड़ी गला कृष्णचंद्र विचार करे भगवान चिंता कले आ रहिबनी बंध मोर सखार एकातरे मूल मरी जीव इठी जना पड़ला मूल मारला भलिया कर दबो जना पड़ची हनुमान से कोन कले आपण रक्षा करिबा पई आपण इज्जत को रक्षा करिबा पई भगवान कृष्णचंद्र कोन कले मत्स्य अवतार धारण करथिले सत्य जुगरे भगवान मत्स्य अवतार धारण करथिले अर्जुनगर पई जा कहूची भारत अर्जुनगर पई स्वतंत्र भाव रे मत्स्य अवतार धारण करी बंधर तळ देश रे रही गले किंतु विराट रूप धारण करिछन्दी आज्ञा अर्जुनगर शरदाक सब बाजीगिरी प्रभुଙ୍କ देह को आघात हला मत्स्य देह को बाजीगिरी आघात हला आघात हेबा द्वारा सब जाक से रक्त बाहरिला जिमिति रक्त बहिर्गत हेउची हनुमान पचारिथिले अर्जुन को कि अर्जुन तमरो बंधर तळाडू कोन खाली रक्त जाक बहुची अर्जुन सेठी टिके डाबा मार देइथिले ए बोले अर्जुनଙ୍କର गोटे नाम होची आज्ञा डाबा मरा तू तो रास्ता के कहनती कि आज्ञा भीमवत्यनाथ आपण माने सुनिथिबे डाबा मरा को झोणा मरा ये होचंदी डाबा मरा सेही कहिथिले अर्जुन कहले हे पार्थ हे हनुमान अरे बहुत दिन हला मोर तृणी भितरे सरजाक रहिथिला बहुत दिन हला मोर तृणी भितरे सरजाक थिला तेणु करी लुणी पानी के तार जंग जाक सब छाडुची कलर छाड़ची बोले किने डाबा मरा पिला नाही ये तमे सबले जो बरमपुर जाउछ ना कोड जाउछ परमपुर ए रजा बाबू से पिछा गांगो वाला भलिया से गांगो दिगबंड रहि जाउछ मु चका तेंदुली जाउछ उडी कहूची सिंते तमे सब डाबा मरा पिला जाक ए डाबा मरा को झोणा मरा तो हल्ला जाक घडी चंदी आउ तेणु करी कहबार उद्देश्य अर्जुन वीर मु करिछि मोर घर मोर द्वारा मोर जमी मो पुओ मो झियो हाँ केही कहार नाही आज्ञा आमे आसी छंदी एका जीवा मध्य एका ठीक केही कहार नाही तमे कोट्याधिपति कलेक्टर चाकरी कर मात्र तम माईकी ना तम सहित जीवनी तम पुओ जीवनी तमे भी जीवनी मु पूर्वरु कहिते ना तमे गोटे भड़ा घर बोली भड़ा घर ए होची तमर गोटे भड़ा घर जीव ए जीव को समय जीव केही कहि परिबो नाही तेनु यार नाम हला जीव ए जीव केते बेले घरु बोलो चाली जीव नाही तेनु करी मोर अनुरोध रक्षा कर ए सब परित्याग करंदु हाँ। जेते दिन बचन नामे परित्याग करी नाहंती ए सब ताहले प्रभु को पाई परिबा नाही नहीं तेनु करी सागर सरबंध बंधितिली दूत पार्थमन मनला अंजना का सुतो अंजना सुत की हनुमान नाडी हनुमान। 8 गोटी नामला 2 टी नाम बंधु तू तो बंधु विवश कर्म को करी नाही केउठारे विवत्स कर्म को करी नाही केउठारे विवश बोलिना मते बोलु थांती नरे 9 गोटी नाम बंधु आज्ञा तू तो आज्ञा बंधाय अछि मोर शिररे किरटी बंधा होई अछि मोर मुंडर किरती एनु करे मन नम अटई किरटी इनु करी मोर नाम अटई किरती तू तो काली मु कहूतरी गत काली बात नाच थिला हमरो एठी सिगरेट तो वर्तमान चालीची बहुत दिन आउ केउ परिथिले सई को हेला नहीं देखो तेरे आपण 10 नाम 10 प्रकार स्वर हबो गोटे बा दुटा नाम कहि दबा हमर बाया को मध्य डाकिदा रही कि प्रश्नटा ना मरि जिबा लोक केमिति कथा कहू
ଡାକିଦେବ ବାବୁକେ ଡାକିଦେବା କାହିଁକି ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ବାବୁ ବାୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଖାବାୟା ସେ ଆସନ୍ତି ଏ ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ନେଇ ହରି ବାରି ବାରି କରୁଛି ବନ୍ଦନା ତମ ଚରଣେ ମୁଣ୍ଡିଆ କର ତୁହି କ୍ଷମା ମୋର ଦର୍ଶନ ଧର କରିବ କରୁଣା ମାଟିଛି ତମ ଠାର ଆଜ ମାଠେ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ କରିବି ପ୍ରକାଶ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେ ଲମ୍ଭରାଜ କୁହ ଯୋଗ ସେଥିରେ ନିକର ପଣ୍ଡୁ ରାଜ କରେ ଭୋଗ ଫେର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁ ରାଜ ଭାରରେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରିବାର ଥେବ ଗାମୀ ହୋଇ ପଣ୍ଡୁନ ସମତି କୁଣିତା ମାତ୍ରି ଦୁଇ ରାଣୀ ସତ ସୁମତି ଗୀତ ତେର ଖାଇରେ ଆଣି ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଅର୍ଜୁନ ନାମେ ତହୁ ଜନ୍ମିଲା ମିଥୁନ ବୃହସ୍ପତି ବାର ପୁଣି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ବୃହସ୍ପତି ବାର ପୁଣି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ରାତେ ପୁଣି ମାତା ତମକୁ ପରେ ଧୀରେ ଘେରି ଶ୍ରୀ କରରେ ଐକ୍ୟ ଘେରି ପଣ୍ଡୁ ଏ ରାଜନ ପ୍ରଥମରେ ରାମ ଦେବେ ତୁମକୁ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁରି ଜନରେ ଦେଇ ମନ କରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁରି ଜନରେ ଦେଇ ମନ କରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା କହି ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ଦେବି ବତାଇ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ଦେବି ବତାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ହେ ବନ୍ଧୁ ମନ ଦୂରେଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମନ ଦୂରେଇ ଆରେ ମରିଯିବା ଲୋକ କିପରି ହେ କଥା କହୁଅଛି ମରିଯିବା ଲୋକଟା କିପରି କଥା କହୁଅଛି ହରି ପୁରାଣରୁ କିଛି ଏବେ କହିବି ବାଛି ଆଜ୍ଞା ସଭା ବିନୋଦରୁ ଏବେ ଦେବି କହିବ ଦେଖ ସଭା ବିନୋଦରୁ ଏବେ ଦେବି କହିବ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତର ନାରେ କେତେ କେତେ ଋଷି ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ମରିଯିବା ଲୋକ କିପରି ହେ କଥା କହୁଅଛି
ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବା ଲୋକ ବାପ ଅତି ସହର ଦେଖ ଦେଖିବା ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ଅତି ସହର ଆହୁରି କହିବା ଲୋକର ଭାରି ପଡିବ ରସଣ ପିଆଜ ଆହୁରି କହିବା ଲୋକର ଭାରି ପଡିବ ରସଣ ପିଆଜ ଅଦା ରସଣ ଭାରି ପଡିବ ସ୍ୱଭାବିନ ଦରୁ କିଛି ଏବେ ଦେବି କହିବୁ ହେବ କି ନ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ମତେ ଦେବେ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ କହେ ତହୁଁ ଆରେ ମରି ଯାଇଛି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖ ମରି ତ ଯାଇଛି କାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ହେ କହୁଁ ଦେବତମୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ସେରେ ମରି ଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖ ପ୍ରତି ସେରେ ଅନେକ ବିଲୁଆ ଦେଖ ତହୁଁରେ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଦାସ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ଆମର ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଶବଟାକୁ ଦାହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ କଲେ ପୋଡ଼ିବା କଥା ତାକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ କଲେ ପୋତି ଦେଲେ ପୋତି ଦେବା ପରେ ପରେ ବିଲୁଆ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଲୁଆ ସେଠି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନେକ ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବିଲୁଆ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ପରେ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଆରେ ବିଲୁଆ ମାନେ ଦେଖ ବାହାର କରନ୍ତି আরে রাতি পাহিবা পড়ে শাগুনা পল পল আসনি আরে শাগুনা মানে তো হুঁজে আসিলে পল পল শাগুনা তো হুঁজে আসিলে আমার আধার আমি খাউছু তো বইলে আম্ভর আধার আম্ভে মানে খাউছু বইলে শাগুনা পল পল নেইকি আসিলে বলে বিলুয়া পচারলা আরে আমি সবটাকে খোলিকি আমার আধার আমার মাংস আমি খাইবা আমি খোলিকি কালু তুমি মানে কোন আসিল না এ হচ্ছে আমার আধার আমি খোলিছু শাগুনা কহিলে আমি খোলিছু বিলুয়া মানে কহিলে আমি খোলিছু বাতুটিকি সেটি পচারি পক্ষী মানଙ୍କର বলে এমনি সাক্ষী রହୁଛନ୍ତି না ইয়ে বলছো সাক্ষী হইকি গলা বলছো বাতুটি ভগবানଙ୍କର পাখକୁ গলে ভগবানଙ୍କର পাখକୁ যেতেবেলে গলে ভগবান কহিলে তোর সাক্ষী কি অছি কহ বলে মোর সাক্ষী কিଏ না বিলুয়া কহিলা কেবল আমি একা সাক্ষী আমার সাক্ষী আর কিଏ নাই শাগুনা কলে হ্যাঁ শাগুনাକୁ পচারে তোর সাক্ষী কি ଅଛି না বাতুরি মোর সাক্ষী ଅଛି শাগুনাକୁ পচারে তোর সাক্ষী কি ଅଛି গো বিলুয়া তো কলে মোর কি সাক্ষী নাই বলি কহিলা তোর সাক্ষী কি ଅଛି গো না মোর সাক্ষী বাতুরি ଅଛି ये ଦେଖିଛି আমি বর্তমান সে খোলি খোলি সবটাକୁ বাହାର করতেলু সেইটি কোন কলে ভগবান ব্রহ্মা তাকু জীবনাশ্য ଦେଇଥିଲେ বলে মতে কহিবা কে সেটি জীবনাশ্য ଦେଇଥିଲେ দেবা পরে পরে সে কহিଥିଲେ আত্মপুরুষ তার প্রকৃত যাই নথিলা আত্মপুরুষ কহিলা সে জীব মুক্তি হইকি কহিলে ব্রহ্মা তাকে পুনরূপী বঞ্চাইଥିଲେ ততে প্রকৃতরে খোলিଥିଲା কি সেটি প্রকৃত নিরাট সত্য কথা কইଥିଲେ কেবল বিলুয়া মতে খোলিଥିଲା বিলুয়া খোলিଥିଲା কিন্তু এমানে মতে কিয়ে খোলি নামতি এ মানে মো সবটা তো পড়িছি মোর আধার সেনে খাইবা পই আসছিলে এ প্রকৃতরে মতে খোলিনি কেবল বিলুয়া খোলিଥିଲା সেইটি বাতুটিকি কহিଥିଲେ আরে তু সাক্ষী ଥିଲୁ পরা তু দেখিছু তেনু করে তোর পাটি সেইটা নাই তোর হচ্ছে সেটা মলদ্বার সেইটি অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ जो पार्टी रे खाउछु से पार्टी तो मल त्याग करछु तेनु करी आज ठारू तोर गांडी रहिबनी जो पार्टी रे खाइबो से पार्टी तोर मलद्वार रहिबा अर्थात जोठी खाइबो से जगह मल तोर त्याग करिवो तेनु करी बातुरी मानकर गांडी न थाए बातुरी मानकर गांडी न थाए जिमितिका कुंभीर रो गांडी नाही अभिशाप थरे इंद्रनगर बातुरी मान को अभिशाप होइतला से प्रकार तमर आज ठारू वर्तमान तमर मलद्वार रहिबनी जो बाटे खाउथुबा से बाटे मल त्याग करूथुबो तेणु करी बिलुआ को से राजा करिथिले तेणु करी बिलुआ राजा बोली वर्तमान मत कहंती एणु से जे कि ब्राह्मण वर्तमान सबईगिरी पड़िथिले मत तांका पाखरे ज्ञान थिला प्रकृत रे ब्रह्मा जेतेबे सेडिकी गले से प्रकृत कथाटा कहिथिले केवल मते ए बिलुआ का सेडी खोलिछि तेणु करी मरि जिबा लोकटा कथा कहिथिला केवल से ब्राह्मण हला कि आज्ञा हला कि नहीं ठीक ताली हे जाऊ
ବାଇ ଆସିଲେ କହିବେ ବାଇର ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ଉତ୍ତରଟା